ba kelen kɛra 2019 awɔ jɛnɛ furula don min na mairie kɔnɔ muso dama mun passera Bamakɔ alamisa don muso dama mun défilela mairie kɔnɔ kuncili t'a ban k'a daminɛ o don alamisa joli tɛmɛna dimanche joli tɛmɛna nin bɛɛ la adamadenw furula mais jɛnɛ sogodogo de ka mariage kuma bɛ hali bi an y'an dogo k'an dogo ala ja ne y'a dɔw de la n ko ayi n ko jɛnɛ hali ne donna mɛnɛmɛnɛni wo kɔnɔ jugu bɛ ten wɔgɔ bɛ ka bɔ donc faux pas tɛ yen ko Barima Jara ka foli bɛ yan awɔ donc n ka dɔnkili kun dédielen bɛ n Jarabi l'homme de ma vie a kuma tɛ kɛ sa bon n'an bɔra yen an bɛna ale ko ɲɛnamaw la bon ni tun ye ka dusukasi dɔɔni k'o fili n juguw kan ye cɛsɔrɔbaliniw kan ye n jugu cɛsɔrɔbaliniw kan ye voilà mɔgɔw yɛlɛna an bɛna ko serew la sisan donc ngo spécial Rasbach et spécial Rasbach an ɲɛ bɛ fɛn caman na a bɛ ka ta ka Rasa sɛgɛrɛ ne jɛnɛ tɛ munumunu ne tɛ taa yɔrɔ si a bɛɛ ju ye Baba Kamara Baba Kamara de bɛ ka na ni manamana ko ye comme ale ka épisode 20 ale dɛsɛra a bɛ ka na ni k'a bɛ to o kow la wuli mɔgɔw da la k'a sɔrɔ an y'a cɔri k'a sigi k'a ca kun na an y'a cɔri k'a sigi k'a ca kun na hali bi a balalen bɛ yen lamɛnbaga minnu bɛ kɛnɛ kan bɛ hakɛto ɲini aw fɛ parce que souvent mot dɔw bɛ yen f'i ka employer de quoi n'i ma fɔ quoi k'a terejugu fɔ quoi a ti faamu quoi depuis Ala k'an da ma cɛ jatɔ ye ka Baba bɔ mɔgɔ minnu bɛ lini na aw bɛ hakɛto quoi nin tɛ quoi mais jakuma i bɛ jakuma wele a tɔgɔ de la i bɛ wulu wele a tɔgɔ de la e Baba Kamara e mun b'a la k'e bɛ taga k'e bɛ bɔ ko Arasa alimami muso piɲɛ tɛ Baba Kamara n'e bɛ miliyɔnw de ta ka da i yɛrɛ kan ka musoko kɛ e bɛ miliyɔn da i kan ka 200 da i kan n'i jiginna Bamakɔ i b'i fɔlɔ muso fɔlɔ min na ka 260 240 ta k'a ca tɛgɛ kɔnɔ ka musoko k'a la su kelen 260 Baba Kamara ne y'a fɔ e ye ni sogoni misɛnnin aw bɛ hakɛ to nin fɛnɛ tɛ nin ye parce que ɲɛ bɛ nin den qualité ninnu na quoi tiɲɛ jalanden i b'a f'u ye kuma dɔw la quoi ne e m'o da e kan ne y'o de fɔ ne e ma wari da i ta in kan a ti ɲarise ne e ma wari da i kan n ko muso tina e Baba Kamara n'i y'i ka avion jigin n'i bɔra avion kɔnɔ i b'i ka valise jigin k'i koronto k'i fofo n'i kɔnɔ daga kɔnɔ bajumisɛn k'i kɔnɔ fofo n'i kunkoloba k'o fofo i kɔ ka taa muso min fɛ yen k'a 260 ta k'a bila enveloppe kɔnɔ depuis a ma bɔ a siso kɔnɔ bilahi Baba Kamara a bɛ wari ninnu muso o muso n'a kan k'a ɲini a bɛɛ ka enveloppe ni pɛrɛlen de don ka bila n'a jiginna dɔrɔn a b'i tilen ka taa muso fɔlɔ min fɛ yen 260 b'o o kunna a b'a sɔrɔ o bolo kɔnɔ ka su kelen d'o ma ye o bɛ su kelen dɔrɔn de d'a ma fila tɛ sɔrɔ dɛ ayi parce que ale ye 260 de ye mais Baba Kamara e bɛ 260 d'o denni min ma bilahi ɲɛ kali Ala la n'a jara Arasa ye su in na a b'a sen minɛ awɔ aw ma denw ye den ŋaniw tɛ kelen ye bilahi ni Arasa y'a wele su in na bilahi a b'a sen minɛ awɔ 0 fara Kedal a ti d'a ma awɔ
an b'a semina an tɛ dɔrɔn bɛ di e ko cogo di mais e bɛ 60 d'a ma pour que e k'a semine mais an b'a semine gratuit awɔ i ma ko ya o de digilen bɛ e la n'o bɔra ye 40 tigi fɛnɛ bɛ yen awɔ ale bɛ Mayanbugu la awɔ mais min bɛ Mayanbugu la n'an ko an b'a semine su in na bilahi an b'a wele a bɛ na an tɛ taa nɔfɛ a bɛ na an b'a semine awɔ ko bɛ n'a wagati ko bɛ n'a kuma tɛ su fila e bɛ 100 de bɔ ka da i yɛrɛ kan ngo siɲɛ fila 100 wa a bɛ ten de dɛ a ta o ta aw ma y'a ma so kɛ n'ale ma wari da a yɛrɛ kan a ti marché ale ka wari bɛɛ bɛ taa musow de la muso fɔlɔ min bɛ yen n'a jiginna ni 60 bɛ enveloppe kɔnɔ o bɛ yen filanan min bɛ yen ni 40 bɛ d'a kan o bɛ yen 20 tigi bɛ yen hali 10 tigi bɛ yen n b'a bɛɛ kalama i ma ye jɛnɛ ko man d'a ya ala k'i faga ala ka n'i ɲɛ da ne kan ne t'i dɔn an tɛ jamu kelen yɛrɛ ni Facebook in tɛ depuis ala k'i da an ma deli ka ɲɔgɔn ye ne diyara i ye ne ma diya i ye Baba Kamara je m'en fiche mais n'i ma fara arasa la ne k'i ma i tere juguden ne b'a f'i ye arasa bɛ sen minɛ mais arasa tɛ wari kɔni d'a yɛrɛ kan awɔ a tɛ wari kɔni d'a yɛrɛ kan mais Baba Kamara nge e yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ e yɛrɛ bɛ fɛn caman nɔfɛ Mali kɔnɔ nge e bɛ députéya nɔfɛ e bɛ hali ministriya nɔfɛ fantanden min fɔra arasa ye n'a ɲɔgɔnna fɔri ye e mago bɛ anw na wa e mago bɛ fantanw na depuis ala k'e dan wa e bɛ sa k'e don e kaburu dingɛ den kɔnɔ e mago tɛ fantanw na fantanw bɛ ɲɛsira la e bɛ fantanw dɔn wa nge e yɛrɛ dabaranin ko k'e donna kɛlɛ k'e donna liti in kɔnɔ taa ɲini de la e yɛrɛ m'o fɔ k'e bɛ ala business de la e ni ala n'ala kira cɛ e yɛrɛ da ye nin fɔ maliyɛn den bɛɛ ye nin mɛn k'e bɛ liti la business de la e yɛrɛ tɛ député nɔfɛ yan n'i y'a ye e tɛ député e tɛ fosi ye e bɛ faransi yan tɔrɔgɔtɔrɔgɔni min bɛ sɔrɔ ka di e ma i bɛ arnaque minnu ni manamana ko minnu na i b'o wariw ta ka tila ka enveloppe de san n'i ye Baba Kamara ye marché kɔnɔ sanni na n'i ye Baba Kamara ye supermarché kɔnɔ sanni na a ka kadi kɔnɔna lajɛ dɛ n'i k'a ka saki kɔnɔna lajɛ enveloppe bɛ yen o enveloppe bɛɛ déjelen tɛ dɔwɛrɛ la dɛ awɔ a bɛɛ muso fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ n'a ka prix o wariniw de bɛ bila bila a kɔnɔ ka taa ka t'i ja a bɛ dɔw fɛnɛ invité Maroc ka t'i jɔ olu la yen e tɛ miiri e tɛ taasi hɔrɔn kolo kɔnɔ wo kelen e bɛ sigi k'e bɛ sigi k'e bɛ mɔgɔ ka muso ko kuma fɔ e bɛna k'e bɛ mɔgɔ ka muso ko kuma fɔ fosi tɛ aw da kɔnɔ ko arasa ye mɔgɔw sen minɛ san 3 liti an bɛ Facebook kan yan muso kelen jɔlen tɛ ka fɔ n'o de fɔ n ka muso tɛ yen k'a fɔra ko arasa ye mɔgɔ min sen minɛ bilahi hali CDR Platon o y'o sen minɛ muso ɲɛnama si tɔgɔ ma fɔ k'u b'a fɔ ko arasa y'o sen minɛ ko hali CDR Platon tɛ se k'o sen minɛ muso o muso fɔra ko arasa y'o sen minɛ maa galonlamaw fɔ dɛ parce que a galonjugu taara ka da ne yɛrɛ la n bɔra ni n ka kuranɛ ye fo bi a cɛ ma sɔrɔ a muso ma sɔrɔ min sera ka bɔ n ye kalekan min fɔ k'u ka bɔ k'a fɔ ayi u bɛɛ ka ɲɛnamaya ka gɛlɛn u ma ni galontigɛ ye o u bɛ galon ta k'a siri la mais n'a sera tiɲɛ ma u bɛ tila k'u cɛ ka bɔ yen n bɔra ni n ka kuranɛ ye fo bi a maa ma sɔrɔ u tu la min sera ka bɔ k'u kale ko n bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ don mais hali muso minnu bɛ bɔ k'a kuma fɔ ne y'a kuma mɛn muso o muso da kɔnɔ bilahi ne y'o musow lajɛ k'olu lajɛ cɛ min sera olu ma ni ne yɛrɛ jɛnɛ b'a kalama kuncili t'a ban anw tɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔ la o ni min ma kɛ dugukolo bɛ meleke ne t'a nɔrɔ mɔgɔ la o yɛrɛ muso caman b'u sigi k'a fɔ ko awɔ ni karisa kɛra ɲɔgɔn fɛ o y'olu ka fierté o yɛrɛ de mais ni mɔgɔ min yɛrɛ nana i sigi o mɔgɔ qualité nana i sigi k'u ni arasa kɛra ɲɔgɔn fɛ mais ne ka sira t'olu la o anw ka
sira t'o la maliyɛnw ka sira t'olu la a ye na ni dɔ wɛrɛ ye a ye na ni dɔ wɛrɛ ye an bɛ min faamu dɔ kɛra jajiri fasuko la a ye na ni dɔ wɛrɛ parce que maliyɛn dɔw tagabolo ye min ye Mali yɛrɛ laada kɔrɔ ye min ye u bi galon jugu de ta k'a nɔri la des années n'i m'i yɛrɛ bɔ a galon bolo a bɛ kɛ komi laada n'i m'i yɛrɛ bɔ a bolo a bɛ kɛ komi laada mais barika t'aw la o segin sa image tiɲɛ o Alasa sera muso ma mais a journalité ko journal mu delila k'a sɛbɛn ko Alasa sunkuru ye nin ko Alasa sera nin Alasa sera nin a tɛ yen o aw ko Alasa ye mɔgɔ minnu ka muso ko fɔ n ko journalu de bɔra n'a ye aw bɛna mana da jɔn ɲɛla yan aw bɛ ka Isaac mun ka muso ko kuma fɔ o n ko journal de bɔra n'a ye hali sini sɔgɔma a journal tɛ sirigila diɲɛ kɔnɔ a Alasa de ka journaliste kun don a journaliste mun y'a sɛbɛn Alasa de kun don wa mais u t'o journal tɔgɔ fɔ dɛ u t'o journaliste mun y'a sɛbɛn u t'o tɔgɔ fɔ dɛ u bɛ t'u bala Alasa de la a sɛbɛnna journal kɔnɔ ke e Baba Kamara ke e janaya kɛ e ma taa baga journaliste sɛbɛnbaga ma min ye journaliste sɛbɛn a bɔra journaliste min kɔnɔ e ma baga o si ma ko fɔ mɔgɔ min sigi k'a fɔ maliyɛnw ye bamanankan na e bagaro de ma e bagaro de ma Alasa ye journal kala wula sɔgɔma a do a video bɛ a ma effacer o a ko maliyɛnw ko bɛ dugu la bi ni min jɔlen don i sigi n'i dalen don wuli k'i sigi ni bɛ fura ta i k'i sigi a y'o de fɔ bɛɛ ye ka journal kalan munna o ma se ka porte plainte don Alasa kan munna ko bɛɛ kɛra k'a ban Alasa tɔgɔ ma fɔ a kɔnɔ en même temps aw mɔgɔ qualité de bɛ na aw sigi Facebook wa jama ɲɛna ko aw bi ko kalama ne b'u ka video ye n bɛ yɛlɛ de quoi aw bɛ ko kalama mais journaliste mun ye ko kɛ o ma convoqué tribunal la a ye kaso kɛ a ye kaso kɛ hali amani bin n'a kan wa mais aw ma baga journal kɛbaga ma o aw bɛna baga Alasa Baci de ma ko parce que Alasa bɔra ko k'o kalan aw y'o fɔ bɛ Alasa bali ka kalan dɛ hali sini n'a dɔ wɛrɛ bilala journal kɔnɔ a bɛ bɔ a b'a kalan hali sini kɛnɛ sɔgɔma ni kojugu ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma depuis a ko daminɛna fo bi ma deli k'u ye ko min ye journal bɔ ko Isaka assemblée président ko mun y'a journal bɔ a ka muso ko kuma journal bɔ ma deli diɲɛ kɔnɔ u ye k'o tɔgɔ fɔ a bɔra journaliste min kɔnɔ u ma o tɔgɔ fɔ ko Alasa tɛ mɔgɔw bonya mun y'a sɛbɛn mun y'a sɛbɛn ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya mun y'a sɛbɛn o de tɛ mɔgɔ bonya n'o fana tun b'an ka sɛbɛn o tun t'o sɛbɛn o n k'o kalanna de o ba kalan de ya Alasa ko Isaac ye ko muso ye ko mɔgɔw ye muso ko kɛ Alasa de y'a fɔ Alasa ye journal de ta ka kalan an bɛ taa ka bɔ yen aw bɛ ka minnu fɔ Assemblée nationale président o ka minɛ ko bɛ janaya kɛ ani adamaden simple dɔ ka minɛ ko bɛ janaya kɛ aw ni Ala cɛ kodɔnna bɛ se ka ninnu fila comparer ɲɔgɔn ma cogo di o la ninnu bi kuma b'u ka video ye n bɛ yɛlɛ de quoi bilahi parce que ni adamaden y'a bila a kunna ko n bɛ français mɛn ni adamaden y'a bila a kunna ko n bɛ kodɔn ka sɔrɔ a tɛ kodɔn o ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen o bana ka jugu ni fɛn bɛɛ de mɔgɔ min ye Assemblée nationale président ye a ka fɔ jamana kɔnɔ k'o bɛ janaya kɛ o conséquence fɔlɔ min b'a la an ka sariya sunba a contrôle b'ale de bolo ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye
n'an bɛ jamana seerelen kɔnɔ Assemblée nationale ale ka fanga ka bon ni président ta ye n'an bɛ jamana seerelen kɔnɔ n'a dɔnna ko Assemblée nationale président ko muso ka d'a ye npogotigininw ka d'a ye janaya ka d'a ye n'o dɔnna a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la fanga ɲinina dɔw minnu bɛ fɛ ka sariya dɔw voter k'a sɔrɔ a maɲi jamana ma u bɛ se ka muso su ka bila la n'a sɔrɔ l'o la u b'o filimu ta k'a chanter n'a chantera n'a y'a sɔrɔ ko sariya dɔ kan ka sigi ale yɛrɛ b'a dɔn ani ala ni tiɲɛ la nin maɲi n'a b'a yɛrɛ bolo a b'a fɔ ko a tɛ voter mais n'a y'a sɔrɔ k'a minɛna manamana ko la n'a minɛna manamana ko la o manamana ko in bɛ se ka ta k'a chanter n'a chantera a bɛ se ka fɛn dɔ signer ka sɔrɔ a yɛrɛ semako tɛ o y'a conséquence dɔ n'aw ti ko dɔn nka y'aw gɛrɛ na sa nka y'aw gɛrɛ na n bɛ ko dɔn yira aw la aw ti ko dɔn est-ce que mɔgɔninfin simple minɛlen janaya la o kɔlɔlɔ jumɛn bɛ jamana kan Assemblée nationale président ka minɛ kolankolon na kɔlɔlɔ min b'o la o kɔlɔlɔ bɛ se ka fɔ ka ban wa o kɔlɔlɔ bɛ se ka fɔ ka ban hali mɔgɔ président bɛ se ka na n'a ye k'a fɔ n bɛ fɛ ka sariya dɔ passer jamana kɔnɔ mais a tɛ marcher mais n'a y'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ sariya sunbonba kɔlɔsi ko janaya ka d'a ye kulonkɛ ka d'a ye a bɛ se ka npogotigininw su a la a bɛ se ka hali secrétaire min bɛ yen n'o tɛ sɔn a ma secrétaire u bɛ se k'o yɛlɛma ka wariba d'o ma u bɛ baara bila ten fu u yɛrɛ bɛ na ni secrétaire dɔ ye k'o postuler k'a bɛɛ plan préparer ka na n'a ye k'a bila k'a piéger ka tila k'a bila ka to ka loi voter loi valider n ye histoire dɔ mɛn ko chape ni fɛn dɔ ka tomota k'o ka histoire a chantage tɛ a bɛɛ tɛ chantage de a bɛɛ t'ale chantage kelen de parce que u yera ko la u man ka ye ko minnu na c'est ça le problème mais mɔgɔ minnu ma kalan u bɛ n'u sigi mɔgɔ minnu ti ko dɔn n tɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'u ma kalan parce que u ti ko de dɔn u taara tubabukanw dɔw kalan yen u ti ko dɔn n'o ma kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ mɔgɔ joli bɛ jɛnɛya kɛ sufɛ Alasa delila ka bɔ n'a jumɛn ta ye journaliw delila ka bɔ n'a jumɛn ta ye mais mɔgɔ ba tɛ se ka ye ko dɔ la o ye obligé de Faransi dugukolo kan yan don min na journalistiw o la n y'a fɔ hali u nana Faransi bilahi u cerveau ma se ka dayɛlɛ Faransi n'a ma se ka k'u ala dɔw ma quoi hɛrɛ ye quoi u ma hɛrɛ sɔrɔ a fan si u ma wari sɔrɔ u ma dɔnniya sɔrɔ u ma kodɔn sɔrɔ u ma papaga sɔrɔ Faransa o la ni kelen-kelen président de la République journalistiw y'a suit fo ka taa se a ka sungurutigɛ yɔrɔ u y'a photo ni fɛnw ta k'a publier bien a ma bɔ joona k'i déclarer k'a fɔ k'a sunguru tɛ ko ci dɔw de kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔrɔ la bɔrɔ cɛ c'est comme ça u le bɛ wele ko pays seerelenw aw ye français dɔ bɔtɔ la ye ka sigi katakata kan fɔ la aw ye français jumɛn bɔtɔ la ye ka sigi ko journal min y'o publier a bɔra a y'i exciser k'a fɔ ko fɛn t'a ni muso cɛ o de bɛ wele ko pays seerelenw o de bɛ wele ko pays seerelenw fɛn froskan ta kɛra yan nɔ a ye cɛ tɔgɔ sɛbɛn ala fɛn dɔ froskan la a ye cɛ tɔgɔ sɛbɛn n ɲinɛna a tɔgɔ kɔ Amérique n'u y'a dɔn ko muso de ka d'a ye aw m'a ye wa u y'a dɔn ko muso de ka di cɛ in ye u ye Nafisatu su ka bila la normalement tellement que
akunga ko commencera ka ja français oye. Et puis FM président ale de kuyoye. FM président ale de kuyoye. FMI président ale de kuyoye. Dominique Froscan. Oma janaya mogobaga janaya. Ni sera kadiri dola ika janaya ali kafiru fe umaso. Allah ne be sigi ne ba ulaje kwa. Billahi ne be sigi ne be malende na je fon da bali biba. Malende jugara sa. Kafiru fe. Minu ko ala erete. Me olu ko ka nyemo kana janaya ke wanu ya ka wulebu. Wa uti janai. Oui, na fisa su kabla Dominique Froscan na. Akungi présenter présidentiel la élection na oborama. Akume FM président muna oborama. Amuso oyifurusa kaka jinatige détruit. Ali mogo ta doko Dominique Froscan be yoromna. Kasoro Dominique Froscan kunye troisième homme du monde. Oye mi fo. Ou deuxième yere. Il paraît que ni Barack Obama, Amérique président Boraï, allez le bigere, djembe, ni deuxième position tabe troisième na, moko baya bete moka, djembe kono. Ko djembe moko babe, ko Dominique Froscan n'allait deuxième placé, kai troisième, moko baya bete moka, mais John y a détruit. John y a détruit, un immigré, Mousso, parce qu'il y a doko Mousso Kadaï. Ouye nafisa sou Kablala. Dominique Froscan bora 10e étage de kakachou. Kaka murobaya tienati. Moro be kodon. Billahi arasa be famaude follow avant que kase fantoma. Arasa ye famaude deme. Sani kase fantoma. Ne ya fo wo wallahi wo ibeka na kwe arasa lame ali ibeka ni mogo kunte sigi c'est-à-dire ibeka ni mogo kunte présenter élection na wo ibeka kunte élection ke c'est-à-dire an ma fo wo ibeka continuer malé ko ma fo ko continuer élection ko nyera anta la tu e kata sa angata doro ne de la ka fo nga vidéo kono mo dutigi ebe voyage ke mogo min be sigi ka du kerefe ni nana aka fie ni tara i demuso jene abe ni kere ni tara i muso abe ni kere ni tara i denge kasa abe ni kere ni dutigi nyanama do ko ditugu nyumano ibi muke ibi voyage wera programme doro kataga ka kile kelenge ka bali kana na su kanga une semaine ke iba ko kometa semaine kelenge kana sani ibe taga doron o duguseje ibe retourner kana fa fe be ka kika du kono ibi na bedo John yi deme isiki nyoko ke mi sigile no ri deme parce no kume e deme du kolo be meleke eta doko mi bi ka du kono ibe bo ikofe ka du chileno me ere nyana kika du joleno parce ne ebe no beba kukli beba ke community fena me ne bora dro bebe chieni damne sigi nyoko be sigile o miabe ela e nyana kika du ka mi ka du chileno mo mi be hire ela kanya ima ka chinya fie ka fie kasani bora ni beta c'est comme mo mi bi la so ko jugu bi ka du kono ne bolo no make ni o ti jugu ide muna kun tiene me ibeka ka fanga kono ko arasa ma fay arasa ibeka kisi coup d'état joli ma depuis ali élection make eta arasa ka vidéo la me ubi kuma uti chela me ne bere bol ça ne ti sera nous famu quoi ate chela me obi sera kuma adamade ma togo di kasoro eta la me kuma adamade ma togo di kasoro e ma la me ka nyini ka famya aka kuma be munofe ni adamade kuma no te kuma bane o ngi bi kla ka nyini ka famya me fe nga munifo ko don yodi mune toro nana kabe nyeshi ibeka ma même malgré arasa be ka ibeka kele
oui ko ala sabe ka ibeka kele ne la jina personnel mara sa ka ibeka kele o ala sabe ka ibeka demeri ala sa ko ibeka ni manya ibeka yi ni ke o kuma be se ka fotugunwa ala sa ko ibeka ni mai ni mi ka jamana ko don toro mo ko te ka se ka fo ne be ka fie ala sa ko fe mai no kera mais John ba to no soro ibeka le ba to no soro ni beka ka fanga nyana abe fo ala sa de ka fanga nyana ala sa ye mune fo mu ma ibeka deme akelente o ala sa ko tenintugu bika shwe ko sora su bika shwe ni beka ku ye fere nyina la u ku mi shwe tugwa ala sa ko wari munu bika taka marfa sa te ka dola sora su bi nyanna kungo kono u bi kele ro be nyani no be toro la na soro ko nyeyi na president fe ko problème réglé sora su ti ni soja nulu ni soja be kele ka nyuma na marfa bu bolo fembela jele bu bolo jugu bi sana wa ay ibeka deme wa ma deme kodon bali ti se kara sa famu kodon bali ti se kara sa famu wa munu bala ku bara sa deturi me ne bi yelo lado ne tara ara sa deturi o fangalo o kamimbe audao c'est très facile ka ta faux page keme créer ka faux page keme kere mo kelengele nga faux page ba kelengere ka soro ka sigi ko faux o video partager chien ba kele ki bi kara sa goshi ko be ka jam roy ka soro video be partager 1500 personnes mais video era la je ba video era ma la je même 22000 26 27000 vies ne jenebe video ke ali ne ka video partager la 500 partage il veut ta soro a video vie beta fo 40-50 000 vies là c'est ça oh les mais ka fo compte créer parce que partage ou be 300 na ka fo compte créer ka partage ou ta 1000 là malika be clanim bela na encore mais ni mo wele dongo do kay boko ka rasa kele ka salita ko mo ay bo billahi ni ka fo kontu avec bakara ko le ko bakara mufo ko aya ko endu tufa ko kana awaka fo paju tufa ko ka todo o yoro de la sa awa fo paju abe nyo nyinga ko ko le to ka ne ka video partager ko ni join ko mana ko ay ka ele tenia ko malika dogoni ko ka ele tenia ko malika tenia ka ele tenia ko malika muso wa abene era de ko mo kele fo page keme ko mera sa kele ko ayi ko matika na naje ko mera sa kele kedale 300 personnes o le ka partager kuma do la 140 personnes ngo jina moria maine malika jina moria maine plus partage que vie wallahi plus nombre partage nombre que le vie billahi odedu adama watara video mbalmo naya ye ko partage kacha billahi naya ye ko vie mancha aita mo la faux page wa a faux page kele ou be video partager chien moura parce que on te mis kalama bo foye ni ye faux page créer ni ya créer kana amicala de ni ma amicala ka partager chien keme billahi o chien keme bebe compter o faux page kele nga partager keme o keme bebe compter comptage be ke Facebook fait mais c'est gara madenga video la chien keme ya itese o ola de vous flè ça dira ma de mana bla kuna kibe kodo ka se iti kodo kwa ngiti bayire ite bani ne kosugu la kwa se ka mo ka video partager chien bakele il se ka partager chien keme
n'a ye ne yɛrɛ jɛnɛ ja n bɛ faux compte créer n'i y'a créer n tɛ ni mɔgɔ si kɛ ami ye i bɛ sigi dɔrɔn k'a partager n'i taara i munumunu hali n'i ye ji min i b'a partager a partager o partager a bɛɛ bɛ comptage bɛ kɛ mais Malika i bɛ nin système la i bɛ na nin système kura ye sa cɛw bɛ nin ɲi cadiri ninnu bɛɛ mais a bɛ komi faux billet ni vrai billet quoi a bɛ komi saki faux ni saki vrai quoi yɔrɔ ni y'a ye i b'a fɔ ko k'a bɛɛ ye kelen mais a bɛɛ tɛ kelen dɛ fɛn caman de b'u bɔ ɲɔgɔn na fɛn caman i bɛ taa ye faux compte la i bɛ fɛn kelen mun jate fɔlɔ o y'a vie ye i bɛ taa ye k'a fɔ vidéo bɛ partager 1500 partage mais a vie tɛ tɛmɛ 20 000 vues kan 22 000 vues kan a 3 à 4 jours a ye taa jɛnɛ ka vidéo lajɛ ne bɛ vidéo fɛn o fɛn kɛ hali n'a partagera 500 personnes i bɛ taa ye k'a fɔ a vie bɛ taa 50 000 40 000 30 000 vues hali dongo ne ye vidéo kunkurunin mun bila ka ni barima photo k'a la n ko kapi o vidéo mais a taara fo 36 000 vues mais pourtant a ma partagé kosɛbɛ yɛrɛ c'est ça réel mais o bɛ tila nin bɛɛ la k'aw kile fali kula yan a tɛ ko vidéo bɛ partager an y'o mɔgɔw caman ye an ye mɔgɔw ye o ka vidéo bɛ partager 2000 mais o ko don min na ko maliyɛnw ka bɔ mɔgɔ 7 awɔ bilahi mɔgɔ 7 wa mɔgɔ 7 bɛɛ olu yɛrɛ de dɛ olu terikɛw k'a sɔrɔ u ka vidéo tun bɛ partager fo 2000 mais mɔgɔ 7 de bɔra dɔ filɛ k'a sɛbɛn Bafa Jaw ko 180 vues mais 500 partages ne pas la ka Bafa Jaw yɛrɛ da Bafa Jaw ka partage tɛ tɛmɛ 30-40 partage mais dɔ ko ma ko Bafa Jaw ka vidéo partagera ko 600 partage mais 180 vues mɔgɔ 600 ye fɛn mun partager mais mɔgɔ 180 de y'o sigi k'a lajɛ parce que ko olu ye partage de kɛ réel ye quoi olu ye parce que n'u ye vidéo ni ko ni vidéo partagera ko mɔgɔw b'a fɔ ko ko cɛ k'an bɛ ka kuma min fɔ ko ka di mɔgɔw ye ko donc o bɛɛ fana ye moyen de la o ko bɛɛ ye moyen de lavage de cerveau de ko ka mɔgɔw kunkolo ko ko parce que ko ni vidéo ko ni mɔgɔ min donna n'o y'a ye cɛ vidéo ni partagera 1200 1300 cɛ kuma in bɛ ka don mɔgɔw la sisan dɛ o la sa k'u bɛ mɔgɔ sɔrɔ non Malika ye jinɛmori yɛrɛ de ye quoi c'est-à-dire ne bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ ninnu na de quoi mais pourquoi k'i ni da Alasan di kan k'i bɛ Alasan jigin Alasan jiginbaga o ye Ala ye dɛ Ala de bɛ se ka Alasan jigin wa Ala de bɛ se ka Alasan mangoya mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ se walayi partage in tɛ faux compte créer in tɛ Ivan nana yan faux compte kun tɛ k'a partager n ko verrɛw de kun bɛ k'o partager a bout de quelque o de la n'u ma parce que o y'a ye depuis u y'u da maga Alasan tɔgɔ la u ka vie u yɛrɛ tuma min na u bɛ ka ne yɛrɛ gosi u kun ka vie yɛrɛ kun ka u ka partage yɛrɛ kun ka bon dɔɔni mais depuis u ye Alasan ta u ka partage taara 140 300 200 u tɛ ka tɛmɛ o kan u ko n'an ma faux compte créer ka nin monter an malo bɛ ka ye mais jɛnɛ bi yan n'o de fɔ n ko n b'aw décortiquer n b'aw bɔ yen n b'aw décortiquer n b'aw décortiquer n b'aw décortiquer de donc an bɛ taa ka bɔ yen aw ka dɔ kɛ faux page dilanw na yen ci tɛ aw la o
k'aw kana na o hakilina ye ka don adamadenw na aw ma se k'aw bɛ na o bala dɔ sen na donc alhamdulillah rabbil alamin an gidi wasalenba rasbachi a donna Bamako donc n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko CDR mɔgɔ dɔw de kɛra baya mɔgɔw ye nin yɔrɔ in na Jo Bala sanctionnena c'était très bien il fallait quoi il était temps Bamako ye degré bɔ k'a fɔ désormais mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ CDR kɔnɔ n'i ye katakata kan fɔ Rasbachi ma i bɛ gɛn il était temps vraiment mais Jo Bala était CDR kɔnɔ bi interpellé ya mun na Jo Bala i ko i bɛ ko dɔn i ko i bɛ ko dɔn i bɛ zanaw dɔn i bɛ fɛn caman dɔn i y'olu fɔ mais sauf que e ma se k'a dɔn ko jɛkulu ye fɛn min e ma se k'a dɔn ko n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ k'i ka kan ka comporter cogo di e ma se k'o dɔn mais e bɛ ko dɔn aw m'a ye adamaden n'a bɛ opposant la n'a donna gouvernement kɔnɔ a tɛ se ka critique kɛ a tɛ comme a tɛ fɛ ka critique kɛ o Cɛbilen Daramɛ lajɛ a donnen ka sɔrɔ sani a bɛ don a y'a a tun bɛ critique ba minnu kɛ a donnen a y'a essayer k'a bɛ continuer n'o critique ye ala a tɛ se sa parce que sariya ye sariya de o sariya fɛnɛ bɛ yen m'a fɔ n ko a sɛbɛnnen bɛ sariya kɔnɔ dɛ mais fɛn bɛɛ n'a tagabolo don fɛn bɛɛ n'a kɛcogo don n'i bɛ gouvernement kɔnɔ i se ka critique kɛ o ye gouvernement tagacogo de n'i ye mɔgɔ min ye critique ba la gouvernement kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɛtɔla don ka walan sɛmɛ ou bien a tagatɔla don ou bien a taara c'est comme ne ni Jiga bɛ équipe kelen na ne ni Abibu bɛ équipe kelen na ne ni Dani Jason Ali Conte CDR Rasbachi idéologie Fanta Cissé Lion des Lions Jason Bata Fagina Kébé tout le monde c'est comme on bɛɛ ko Arasa on bɛɛ bɛ vidéo kɛ Arasa tɔgɔ la mais kuma bɛ dɔ ka bɔ anw tu la ka to ka dɔ critiquer anw na mais ça marche pas o tɛ bɛn o Cɛbilen Daramɛ y'a essayer k'a tun bɛ baara kɔrɔ mun kɛ k'a to opposé la k'a bɛ n'a kɛ parce que ni i tɛ se ka kɛ gouvernement kɔnɔ k'i bɛ tila k'i opposé tuguni tɔgɔ sugu dɔw la o tɛ se ka kɛ o mais a m'a dabila ni ya parce que gouvernement tagabolo y'o de ye i tɛ se ka to gouvernement kɔnɔ k'i bɛ critique kɛ o jɛkulu ɲɛnama bɛɛ y'o de ye o ye jɛkulu ɲɛnama bɛɛ de ye a ye jɛkulu dɔ ta ko mɔgɔ b'a kɔnɔ k'a mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ disi gosi k'ale ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye mais kuma bɛɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ ka ci jalan k'ale bɛ bɔ ko ka ci fɔ a ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye en même temps ale bɛ tila ka fɔ tugun diyagoya k'ale b'o jɛkulu kɔnɔ aw y'o jɛkulu ye diɲɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn na n'i bɔra a kɔnɔ i bɛ se ka critique kɛ n'i bɔtɔla don i y'a dɔn i taatɔla don tabaa tɛ boɲuman kɛ i bɛ se k'olu bɛɛ kɛ mais i b'a kɔnɔ i b'a la k'a ka di ye i bɛ ka tila ka bɔ k'i ɲɛmɔgɔ dɔgɔya aw ni ala cɛ kodɔnna jumɛn b'o kɛ o ye kodɔnna jumɛn ka baara ye o tɛ kodɔnna si ka baara ye ni fɛn min tɛ bɛn e ma jɛkulu kɔnɔ i b'i bɔ de ni jɛkulu n'i tagabolo tɛ kelen i b'i bɔ de mais e tɛ se k'a fɔ ko jɛkulu ka di e ye k'a tagabolo ka di e ye ko mais k'e ka ɲɛmɔgɔ k'o de man di e ye k'e bɛ bɔ k'o kɛlɛ aw ni ala cɛ o tɛ trahison ye e delila k'o ye min Jo Bala e delila k'o ye min mais ka conseiller ɲɛ Jo Bala a ye taa k'a tape ko jɛnɛ bɛ nin a ye taa k'a tape
a artiste te Bamako Mali dugukolo kan ko e jo bala mabɔ ka min dɔgɔya te yen. Ayi ta YouTube kɔnɔ parce que n'i ta YouTube dɔgɔ i bɛ fɛn caman ye quoi. Aw ka taa k'a tape YouTube kɔnɔ bani. Aw bɛ jo bala ni Babani ani Safi ani Nafi ani Haidara ani Johnny a bɛɛ ta YouTube kɔnɔ bani. A b'u file tɔla de ka jigin. A b'u file tɔla de ka jigin. En même temps, il est sigi que porte-parole de CDR. Et porte-parole. Porte-parole koremi. Kuma be doida. Ika jekulu be kuma doida ibe boy ba fo. Normalement, porte-parole ere ni deselente. E manga kuma o. On ne bise ka kuma. Arasa deme baga ya on ne bise ka kuma. Au porte-parole taka ke muye. Femi me jekulu kan. Abe foka abe di aw ma obe bo aba fo obo ka page kuro obe do mais ke to ceder porte-parole la kokolo dama joli ke mi me ceder image ci mais koko o te ko juge ko ke be ceder tanye mais ke to ceder porte-parole la ni tara ka taper Facebook YouTube kan ke to ceder porte-parole la photographe munuke kata mogo dama mu goshi inutilement ibi to jakulu kona ibi ka mogo wora goshi inutilement aux conséquences e ka mogo to lo attends ko kebe kodo amara bachili munu ye nege ko aw nege ko aw ka bɔ ka Arasa kɛlɛ bi IRD ani RPM filɛ ka alliance créer alliance don ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ i ye Amara Bachili bɔlen k'a fɔ ko ni min kɛra k'a ma ɲa e ko Arasa ko k'a tɛ bɔ a kɛlɛ ni Arasa ye bɔ a kɛlɛ o a ka kɛ ko Arasa bɛ ka bɔ a kɛlɛ o a tɔnɔ ni maliyɛndenw y'a ta o a tɔnɔ jɔn fɔlɔ tun b'a ta en premier après élection Soumaïla tɛ opposant tɛ wa opposition tɛ opposition tɛ wulila ka Arasa kɛlɛ opposition min nɔfɛ o opposition kelen olu filɛ ko k'e tɛ bɔ a min fɛ k'e bɛ bɔ k'i ka tiɲɛjalanden fɔ Arasa ye bɔ a min nɔ ko parce que ko Arasa ko k'a tɛ bɔ a kɛlɛ a ka deuxième mandat in na a bɛ aw de da o a bɛ aw de da m'o mɛn Arasa da mais aw yɛrɛ ka kumakan ninnu n b'a bɛɛ segin aw yɛrɛ ma yen fɔlɔ e ko Arasa ko k'a tɛ bɔ a kɛlɛ deuxième mandat la ko Arasa ye jamanadenw janfa IRD filɛ bi ka taa alliance créer aw minnu y'aw ba Arasa la IRD nɔfɛ IRD ya aw ye ka tila ka taa k'a dɔn ko aw y'aw ba Arasa la olu kama mais IRD ma wuli ka taa ka alliance créer piyan a kan k'a bolo di Buwa ma wagati min na a y'a bolo d'o ma aw de t'aw magow dɔn aw t'aw magow dɔn mais aw bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ politique mɔgɔ o b'a mago dɔn olu taara ka taga alliance créer piyan Arasa kɔrɔfɔ ka n'i sigi ka Arasa buruja a ye mun nafa ɲa jo bala e bɛ Dakari o Arasa bɛ tasuma de cɛla Bamakɔ ye Arasa bɛ tasuma de cɛla Bamakɔ denmisɛnnin minnu bɛ Arasa kɔ u bɛ tasuma de cɛla Bamakɔ mais parce que ko aw tugulen bɛ politiciens kɔ place ɲini ni fɛnw na ko aw bɛ na aw fereke Arasa sen na ko aw b'aw yɛrɛ wele ko aw ye CDR aw ti CDR
mais bi opposant flène k'u bolo di majorité ma aw bɛ sigilen ɲɛna e k'a fɔ IRD denmisɛn dɔ k'u ka bɔ k'u ka tiɲɛ fɔ Sumayila ye comme e ko tiɲɛ de bɛ fɔ i ka ɲɛmɔgɔ ye e k'a f'u ye k'olu fana ka bɔ k'u ka tiɲɛ f'u ka ɲɛmɔgɔ ye ko ayi k'an ma jɛni nin ye u bɛ se k'a kɛ yan ne n'u ti kan kelen na dɛ mais ne bɛ se k'a fɔ kɛ fɛn minnu ye kodɔnna ye ka tɛmɛ e kan wala olu ye kodɔnna ye Joba la ka tɛmɛ e kan ne ye ko don o don ko Amara ko bɔ k'i ka tiɲɛ fɔ Sumayila ye wala ha t'a kɛ ne ko ni denmisɛnnin fɛn fɛn ka bɔ ka tiɲɛ fɔ Sumayila ye ka bɔ ka tiɲɛ f'u ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye bilahi u t'a kɛ u t'a kɛ olu de ye kodɔnnaw ye e ti kodɔn e ti kodɔn a bɛ cogo di bi IRD ni RPM y'i bolo di ɲɔgɔn ma Buako k'u kana élection bannen Buako k'u kana k'u bolo d'a ma u m'u ban parce que u kun jigi bɛ Arasa kan Arasa o de ye Arasa ko n tɛ n sɛbɛkɔrɔ tɛ o bɔlen kɔfɛ k'u kana Jalagun national la u ko k'u tɛ mais bi fanga ɲini wagati sera u yɛrɛ ka fanga ɲini wagati sera u ko oui k'an bɛ se ka fara RPM kan bi an bɛ baara kɛ an ma Mali politigiya anw de bɛ ɲɔgɔn ka na bɔ faamaw tɛ ɲɔgɔn ka na bɔ dɛ fanga ɲininaw tɛ ɲɔgɔn ka na bɔ dɛ a fɔra fantandenw ye ka dɛsɛ k'a k'aw bolo di ɲɔgɔn ma mais bolo tɛ se ka di ɲɔgɔn ma o parce que dɔw ko aw bɛɛ ka sa anw k'an ka avenir dilan aw kɔ kan dɔw ta y'o de caman ta y'o de kɛlɛkɛla caman ta y'o de c'est ça le problème o la ne ko n ko Maliko tɛ depuis Ala ka kɛlɛ ninnu da a ma deli ka kɛ Maliko ye a ma deli ka kɛ Maliko ye wa a tɛ se ka kɛ Maliko ye o donc Arasa kɛlɛbaga ne bɛ yɛlɛ i la de minnu taara Arasa fo u taara Arasa fo du min kɔnɔ ko jɛnɛ b'a fɔ ko Arasa faamaden ni faamaden ni faamutanden tɛ a y'a du ye Arasa fa ka du a y'a ye Arasa fa ka du a y'a ye aw caman bɛ janjanja la du t'a la aw faw bolo Bamakɔ du ko wulilen an y'a do de la ko ja caman yɛrɛ bɛ dabarabaya la du yɛrɛ t'olu faw bolo Bamakɔ ja du tɛ bɛɛ fa bolo Bamakɔ Arasa fa tɛ mɔkɛ fɛ yen Arasa fa b'a yɛrɛ halala de la Arasa b'a fa de Arasa fa b'a yɛrɛ halala la wa caman yɛrɛ bɛ kuma olu fa b'u mɔkɛw ka du de kɔnɔ Bamakɔ du tɛ bɛɛ bolo Bamakɔ an y'o bɛɛ dɔn ni ne sen fɛ n ko du tɛ bɛɛ bolo Bamakɔ aw bɛ ka bila cɛ min na o mɔgɔw ɲalen don a sira bɛɛ lajɛlen fɛ wa n'a tun bɛ fanga nɔfɛ walayi a n'aw tɛ sigi ka kuma ɲama kun b'a sɔrɔ a bɛ ka aw de mara aw minnu bɛ wuli k'aw bɛ Arasa kɛlɛ ni fanga kun ka di Arasa ye n ko ɲama y'a sɔrɔ a bɛ ka aw mara ayi fanga tɛ Arasa ka sira la ko fanga de ka di Arasa ye bilayi ɲama y'a sɔrɔ a bɛ ka aw mara fo k'aw marabali ɲɛ bɔ aw fɛ aw bɛ se ka mun de bɔ a la minnu bɛ ka aw mara aw bɛ se ka mun de bɔ a la Kedal parce que Arasa y'a rabaisser ka na fo aw fantandenw ka niveau la o de y'a to fantanden dɔw bɛ permettre ka bɔ k'u bɛ manamanakan fɔ Arasa ma mais n'a kun jara Arasa ye aw bɛ k'aw da don mɔgɔ minnu cɛ aw tɛ diɲɛ kalama ni ministère kun ka di Arasa ye i bɛ ka 5 ans tɛmɛnen ministère proposera Arasa ye hali ni gouvernement yi sigitɔ la u ko ni Arasa bɛ se ka ni Arasa bɛ se ka mɔgɔ d'u ma Arasa ko ayi parce que Arasa tɛ fanga ko la o bɛɛ ye problème de don da la a ka taa fɔ i yɛrɛ delila ka mɔgɔ d'a ma ayi ministère proposera Arasa a ko a tɛ
Metri Konate ka wakati a cɛma sɔrɔ ko min y'a démenti alasa ko n taara Metri Konate ka bureau kɔnɔ don min na Konate ko ma k'u ye ministériya proposé u ye ministériya fɛn bɔ k'u bɛ kɛ ministre ye alasa ko avant k'i bɛ ne kɛ ministre ye dossier min bɛ ne bolo fɔlɔ tant que ministériya justice k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ n ko kɛlɛ daminɛna depuis bureau kɔnɔ kɛlɛ daminɛna depuis bureau kɔnɔ aw ni ala cɛ ni ala sɛbɛ ka ni kɛlɛ kɛ ministériya nɔfɛ ɲɛma ma sɔn y'aw mara ɲɛma ma sɔn y'aw mara ka ministériya proposé alasa ye nin fɔ don min na nin fɔli bɛ san 2 bɔ fo bi mɔgɔ si ma bɔ k'a fɔ ko alasa k'i ye nkalon tigɛ ka danna hali Konate bɔlen Metri Konate bɔlen ministériya la a ma se ka bɔ k'a fɔ ko alasa k'i ye nkalon tigɛ danna ko mais ko ne tun bɛ ministériya ne tun tɛ fɛ k'i jaabi a ma se ka bɔ k'a fɔ a tɛ se tout est enregistré fɛn bɛɛ proposé alasa fɛn bɛɛ tout o la ne ko n ko fantanden min b'i mako dɔn bilahi mun ne y'e faga quoi mun ne y'i faga aw bɛ se ka wuli cogo di k'aw bɛ alasa détruire en même temps aw ye fantandenw ye ala dɔw denw ka couche sɔngɔ t'u bolo bilahi mais i b'u ye janjanja la Facebook hali couche sɔngɔ t'u bolo ka d'u denw bubara la ka da k'u ti baara la u bɛ formation de la n'u taara formation kɛ dɔrɔn u b'o photo ta k'o bila k'o video kɛ k'olu bɛ baara la k'a sɔrɔ ala ka sɔrɔ u bɛ formation de la an bɛ nin bɛɛ kalama formation finiw formation bɛ i bɛ formation kɛ ka tila ka sigi ka san 20 san 10 kɛ i ti baara sɔrɔ o bɛɛ bɛ yen mais anw ka aladeli tɛ mɔgɔ kana baara sɔrɔ bɛɛ ka baara kɛ o de ka ɲi mais formation finiw bɛ don o bɛ taga yira n filɛ baarayɔrɔ la formation finiw bɛ don o bɛ taga yira n bɛ yan fɛ n bɛ yan fɛ mais ne ko adamaden n'i yɛrɛ nɛgɛ o i bɛ ka kɛ jɔn ye i bɛ ka k'i yɛrɛ la des enfants pauvres RPM ni IRD y'i bolo di ɲɔgɔn ma aw ye RPM mɔgɔ jumɛn bɔlen k'i jɔ k'a ma bɛn aw ye IRD mɔgɔ jumɛn ye k'i jɔ k'a ma bɛn faamaw y'u mago dɔn aw de ye ɲɔgɔn kɔ bila aw de ye ɲɔgɔn kɔ bila faamaw y'u mago dɔn a mɛnna ni aw kun y'aw mago dɔn fantandenw minnu bɛ yen n'olu ko alasa k'u ɲɛ tɛ da alasa kan n'aw kun y'aw mago dɔn bilahi ɲama y'a sɔrɔ aw bɔra nɔgɔ la ko ɲama y'a sɔrɔ fantanw bɔra nɔgɔ la mais fantan tɛ se ka bɔ nɔgɔ la o parce que fantanw t'u yɛrɛ fɛ problème bɛ yen RPM IRD u y'u bolo di ɲɔgɔn ma aw ye jɔnw ka déclaration ye IRD ka côté la aw ye jɔnw ka déclaration ye RPM ka côté la mais il y a 2 mois n'u tun bɛ komi jakuma ni ɲinɛ mais aw ye jɔn ye ka bɔ k'a fɔ ko nin ɲɛna nin ma ɲa a jɛkulu fila si an ma mɔgɔ si ye ka video kɛ k'a ɲɛna a ma ɲa aw de bɛ sigi k'a fɔ karasa ka nin ɲɛna a ma ɲa alasa bɛ jɔn ka kɛlɛ la ko ayi karasa t'aw ka kɛlɛ la karasa bɛ wari ɲini la n'a bɛ wari ɲini na aw n'a kun tɛ ɲɔgɔn ye o n'a bɛ wari ɲini na n ko aw kun tɛna k'aw b'a ka liti tiɲɛ wari yɛrɛ kun b'a ka liti tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ ko alasa kun bɛ wari de fɛ ɲama y'a sɔrɔ a ka liti sara a mɛnna aw ni alasa kun tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ aw kun tɛna a dɔn ni wari de kun ka d'a ye anw kun tɛna a dɔn ni jɔyɔrɔ de kun ka d'a ye anw kun tɛna a dɔn n'i y'a ye aw ye alasa dɔn fo aw bɛna ko aw b'a kɛlɛ n'i y'a ye aw ye alasa dɔn fo aw bɛna k'aw bɛ alasa jigin o b'a yira k'a fɔ kɛ ko alasa ka liti tɛ wariko di donc n bɛ taa ka bɔ yen dɔw ko Banjugu minɛna ko alasa yɛrɛ kan ka minɛ n y'o dɔ fana ye dɔ ka video parti dɔ ci ma ko Banjugu minɛna ko alasa fana kan ka minɛ
Banjugu minena arasa kanga mine. Oh, comment on est justice a été mineke? Aw ye justice arasa be kuma munu fo. Aw ka ta o ka do mali sharia kono ke. O se fene ba oyo. Atoke. Ni aw ti se go ke ka ba ne bolo aka ko geli fermé. Na aw te se ka arasa ka kuma ka munu be ko arasa ye mogo dogoya. Ni oyo aw de bolo dogali maye. Ako dogali ta ko do mali sharia kono ka ta mineke. Ni arasa ko président est petit. Et les gens est petit devant les peuples. Arasa de haut fort, moi sharia kele de haut fort. Président ye ke ka do population koro. Président ma do population onodi. Arasa de haut fort. On a quoi dans ma do mine teni. On sa nada ma de mine sharia bonne be laje. Ye mu fort. Na ni sharia be tan nyoy. Na tan nyoy. Ibi ka kuma fo ke liberté d'expression do wo fene be sharia kono. Mais vous nous si ni dungo soko fo la quoi. Ou ni dungo e mi ye ko fo. Ko aramade nga soma ko ka dola ko ka kulu fo ka. Aramade ni dungo. Mais ebe ki yere de tromper. Aw shira ka kule ko arasa mine to la tew. Aw kle na ka kule ko arasa mine to la tew. Parce que arasa ye kuma kan fen fo. A bebe sharia de ya be yamaria ka fo. A be ni sharia kumba yamaria akuma mino. Abe mino. Eni ko président ga dogon jamana donkoro. Arasa de ofwa. Ngo sharia kele mina au bi fe ko sharia ka arasa mino. Ngo sharia kele ne ya fo ko président ke ka dogo population koro. Ko population ka bon ke ka dogo. Mo ka dogo ni ofo français la o petit de. Ko video kana jaya. Voilà, video te fa ka jaya ko sebe. Ba terminer Guinée ko Guinée do fenêtre ko ka arasa interview ki arasa la nya video te meto lay. Bon, ni video ilaje ibise ka fo comme chechira. Mais ni si ga video laje ibise ka fo fene ko akechogodu. Francien BMTV ka chero be no atoko bole flengono ni a chain dongo do sogoma abe politicien wele na wele abu questionner toko sugu do la te tan ere duma abi kala ka question fli ma o be formation ni entraînement sugu do de o figi formé ki entraîner de là o chain me sera ko journaliste qualité oui journaliste do be lui ere tabolo le ni ulu emele metene ki bousculer ki pousser ki sama ulu ere fene o kala ne ke ko formation ne ke français munu be émission na je chemme to akuma arasisi akuma o fo mo ma ala na tra émission na abe kuma ba fo abe mo ba fo abe kuma abe fendo fo kuma déplacer lendo fo olu te mogo ere to yi a do fene be français abi to ka ke émission fene la imana ke mogo ni tara abi critique ale emelemboka abi saralo la ale ka gain de pembo de la ayo de kalange ko formation ke mais c'est ka journaliste kenta ka ko mogo do ye quoi parce que ne ere be français o mogo chaman bien munu be nubi nyininga obi bousculer obi se ka question do poser kuna abe permettre bi pousser be fin do fo ou bien en tout cas ou ka kala ou yo de formation que wolu ka journaliste ya kecho do we do ere fena be obi nyininga obi ta ere di me bi sakona kambe fo uti kuma tigela obi to ibi ka kuma be fo obi yele fe ka fon beke olu yo formation ke mais do ere be olu bi i claire de ki fe ki sama donc mais c'est ka chain ko mo sugi mais ka fo ka chira ne ti se ko fo ka fo ko abe ka rasa dala ni ne se ko fo kadaka mo ke ebe kodon ebe afriki don
bɛɛ kan ka arasa bonya arasa bɛ kɛlɛ min na hali n'i t'a fɛ i kan ka bonya parce que ka d'a kan a bɛ kɛlɛ min na cɛ 100 bɛ wuli i tɛ se ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka kɛ wari nɔfɛ o i tɛ se ka kɛ a bɛ ka kɛ sanu nɔfɛ o i tɛ se ka kɛ cɛ 100 arasa bɛ ka kɛlɛ modèle min kɛ bilahi i bɛ cɛ 100 jɔ i tɛ se ka kɛ i tɛ se donc kodɔnna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko arasa bɛ kɛlɛ modèle min na fo n'i bɛ tɔgɔ ɲini ni jamu ɲini na hali n'i taara wari minɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko arasa bɛ ka min kɛ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ ko cɛ ko arasa ka fɛn ma nafa ɲa ko liti ma nafa ɲa arasa ka liti ye nafa min ɲa o bɛɛ ye question de ye ten sinon cɛ b'a dɔn ko arasa ka liti ye nafa ɲa arasa ka liti ye nafa ɲa de 2016 fo kana bila bi la Facebook kan arasa ka nafa kɛlɛ ye nafa min ɲa a tɛ se ka fɔ ka ban mɔgɔ caman kun bɛ yen u kun t'a dɔn ko hali olu bɛ impôt sara kalankɛla caman kun bɛ yen u kun t'a dɔn k'hali olu bɛ impôt sara maliyɛn den avant arasa ka wuli ka ni kɛlɛ kɛ i bɛ maliyɛn den 100 jɔ i b'a fɔ a ye ko député ka baara ye min ye a tɛ se k'a fɔ mais hali wotoronin pusela n'i y'a ɲininka ko député ka baara ye mun ye fo n'a y'a sɔrɔ a intéressé tɛ CDR la fo n'a y'a sɔrɔ a intéressé tɛ arasa ka kɔnba la m'o fɔ dɛ parce que hali bi o tigi bɛ dibi la ale ma kunu fɔlɔ mais mɔgɔ min bɛ arasa ka kɔnba kɔnɔ hali wotoro pusela n'i y'a ɲininka ko député ka baara ye mun ye a ma kalan a ma sigi pan kan a b'a f'i ye député ni député taara a ka baara ye nin a ka baara nin a ka baara ye nin ta sɛnɛkɛla ɲininka n'a bɛ CDR kɔnɔ burusi kɔnɔ bamakɔ tɛ dɛ ta burusi kɔnɔ i k'a fɔ mɔgɔ dɔ k'i bɛ CDR kɔnɔ bilayi maa ma bɛ CDR kɔnɔ a b'a ka droit dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ CDR kɔnɔ a bɛ président ka baara dɔn a bɛ ministre ka baara dɔn a bɛ député ka baara dɔn wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ CDR kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ ko faso wari suyɛnna tɛ waritigi ye ko zonu wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ CDR kɔnɔ a b'a dɔn ko faso wari suyɛnna tɛ se ka wele ko mɔgɔ ba ko suyɛnnikɛla bingalikɛla de o y'a nafa dɔ ye ka mɔgɔ jigin ka mɔgɔ yɛlɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ka ministiri ta ka ministiri law na o bɛɛ ye ko wɛrɛ de anw y'an ka droit dɔn anw y'a dɔn k'a fɔ ko ala sani arasa ka ni kɛlɛ in daminɛ bɛɛ tun bɛ k'a fɔ k'an ka ɲani ye ala de nɔ ye bɛɛ tun bɛ k'a fɔ k'anw ka tɔɔrɔ ye ala de nɔ ye mais bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ja ko anw ka ɲani tɛ ala nɔ ye wa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fanga ɲinina tɛ dɔwɛrɛ f'i ye ni nkalon tɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko adamaden dɔw baara tɛ dɔwɛrɛ ka mɔgɔninfinw jeli sama ka faso nafolo dun fɔlɔfɔlɔ faso nafolo dunna wari suyɛnna a den tun bɛ bonya a muso bɛ bonya alaw de kun don mais bi an b'u filɛ n'an ɲɛ kɛrɛ de bi bilayi faso nafolo suyɛnbaga bɛɛ tigɛlen b'i la i b'a ta dɛ mais i b'a dun ni kunnaya ye fɔlɔ i kun b'a ta k'i ja la cogo min na bi i b'a ta i b'i fɛn ten fɔlɔ faamaw bɛ wari ta u bɛna n'a ye Champs-Élysées u bɛna n'a ye ka ko minnu kɛ bilayi n'u ko k'u ka taa kɛ u b'a fɔ ko ayi ko arasa ka mɔgɔw bɛ yen ko Facebook bɛ yen donc o bɛɛ ye arasa ka kɔnba nafa ye ka kumada di maliyɛnw ma grâce à Arasi Bachi ka maliyɛndenw to yen u ka se ka exprimer grâce à Arasi Bachi sani Arasi Bachi bɛ ni kɛlɛ in daminɛ a kun kɛra i b'a fɔ ko muso fɔlɔ kuma kun tɛ muso bolo muso kun tɛ se ka fosi kɛ wa maliyɛnden bɛɛ kun bɛ ten i ɲɛ b'a la i tɛ se k'a fɔ bi taga Mali service la ko dɔ kun bɛ se ka passer il y a même pas un an ko dɔ kun bɛ se ka passer n'i taara bi Mali service la k'i b'a kɛ u b'u yɛlɛma ko fila kɛ k'a fɔ ko qu'est-ce que k'i tɛ ka enregistrer nin bɛɛ bɔra Arasa ka kɔnba kɔnɔ ko kana taa n bila Facebook kan dɛ nin bɛɛ bɔra Arasa ka kɔnba kɔnɔ ko kun bɛ se ka passer fɔlɔ bi Mali kɔnɔ bilahi a tɛ passer
Folo ni tara aéroport la i kun bɛ sɛgɛn cogo min na mais bi alhamdulillah fo ni i kɛra suspect sugu dɔw ye sinon i b'i don cogo min na i b'i bɔ ten bɛɛ tilen na ngo bɛɛ bɛ ka essayer ka tilen a ma nɔgɔn dɛ ka d'a kan senkɔrɔma cɛlaw yɛrɛ fantanden caman y'an ka kɛlɛ yɛrɛ gɛlɛya an bolo malgré tout ça malgré fantandenw wulila karasa ka kɛlɛ gɛlɛya o bɛɛ n'a ta kɛlɛ in ye nɔ bɔ parce que ala bɛ kɛlɛ in na bɛɛ bɛ k'i fɛrɛ minɛ bɛɛ bɛ ka siran fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ja jɔ ka jagɛlɛya sɔrɔ ka courage sɔrɔ ka kolankolon minnu kɛ bilahi bɛɛ bɛ k'i farati sisan kuranɛ m'o kɛ adisa m'o kɛ moriw kumara ka dɛsɛ ko janaya man ɲi a dabila la wa moriw kumara ka dɛsɛ ko faso wari suyɛni man ɲi a dabila la wa moriw kumara ka dɛsɛ ko tɔɲɔni man ɲi ko ala yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ k'o ye tɔɲɔni ye faamaw sera ka dabila o ma se o a bɛɛ bɛ taa seli misiri kɔnɔ mais n'u bɔra tɔɲɔni bɛ commencer tɔɲɔni bɛ continuer karamɔgɔw b'a fɔ kuduba la ko tɔɲɔni man ɲi ko bingali man ɲi a kun dabila la mais bi ni faamaw donna k'u bɛ taa magasin kɔnɔ bilayi n'u ye farafin dɔ ye u b'u munumunu fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ko maliyɛn tɛ mɔgɔ ye ne wele minisiri kuturu ale y'a ye magasin kɔnɔ k'a ɲininka ko ko karisa k'e tɛ a ko walayi k'ale tɛ n tɛna minisiri tɔgɔ fɔ mais a tulo bɛ n na faransi dugukolo kan yan a taara minɛn san yɔrɔ la magasin biti kɔnɔ an maliyɛn ɲɔgɔn dɔ y'a ye o ko o gɛrɛla la k'a b'a fɔ ko karisa ko e ni minisiri ni bɔlen don dɛ bilayi a n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ayi k'ale tɛ a muso jɔlen ɲɛna ko k'ale tɛ o ko k'i dun ni minisiri ni bɔlen don dɛ a ko ayi k'ale tɛ k'ale tɛ ko hadamadenw bɛ bɔ ko mais k'ale tɛ bilahi kɔfɛ de dɛ u tora munumunu na a welela telefɔni na dɛ a bɛ kuma la telefɔni na dɛ cɛ sɔrɔla ka n'a kama ko ne m'a fɛ k'e ye karisa ye i b'a ye min fɔ a ko kuma k'e ye CDR mɔgɔ de ya ko ayiwa ko kana taa n bila Facebook kan dɛ k'i kana taga n tɔgɔ di Facebook mɔgɔw ma dɛ bilahi a ye nin fɔ minisiri kuturu aw ni ala cɛ fɔlɔ minisiriw tun bɛ nin fɔ u tun bɛ taa faso nafolo la ka tila ka n'a démontrer piyan bɛɛ b'a ye diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ b'a ye aw bɛ tila ka tɛgɛrɛ wara kun mais bi grâce à Rasbach minisiri kuturu b'a fɔ ko ayi k'ale tɛ minisiri minisiri kuturu b'a fɔ k'ale tɛ minisiri donc o sɔrɔ Alasa ka kɛlɛ de fɛ donc vidéo kana janya c'était pour k'a yira faux pas tɛ yen Alasa kɔni anw b'a kɔ fo n'a ko don min na n sɛgɛnna n ye kɛlɛ in bila wa maa o maa ye Alasa kɛlɛ a bɛɛ lebura jo bala bi Alasa kɛlɛ politicien minnu nɔfɛ a bɛ cogo di bi o politicien y'u allié ko Alasa tɛ ka tiɲɛ fɔ ko Alasa tɛ k'a fɔ ko wari tiɲɛna kuma fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ a tigi nana ko jɔnga la e bɛ mun yɛrɛ fɔ tugun Alasa ye fɛn o fɛn fɔ ko wari tɛ jama ko faso avion kulelen don avion wariw dunna mɔgɔw tilala ka sigi mɔgɔ o tun bɛ ka fɔ wagati min na jɔn bɔra k'a fɔ k'o ye nkalon ye Baba Kamara n'a ka équipe tɛ kuma min na Alasa ko k'an ka sɔrɔdasiw bɛ ɲani na jɔn bɔra k'a fɔ k'u tɛ ɲani na Baba Kamara ninnu tɛ mais Karimu bɔra k'a fɔ ko wari tɛ yen k'ale ka su ta sɔrɔdasiw su ta ko wari tɛ jamana kun ko Alasa ko wari tɛ ko Karimu ko wari tɛ yen ko Karimu bɛ taa a ja Karimu bɛ taa don a fɛ Karimu bɛ taa bonya o ma fɔ de mun de tora Alasa ma mun fɔ mun de tora fanga ko la Alasa ma mun fɔ aw maliyɛn den dɔw de ma wuli tugun ka Alasa kɛlɛ jo bala bɛ ɲinɛ o maliyɛn denw kan minnu wulila k'a fɔ ko ayi ko Alasa kana fɔ ɲinɛ n'olu mɔgɔw kɔ nka anw n'olu de bɛ ɲɔgɔn na fo sisan bɛ ɲinɛ o mɔgɔw kɔ ne bolo e kan k'i ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ de
o mana sa ba shige de ka fɔ ko faso wari bɛ ka suɲɛ an b'a shige o fɔli la an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ an tɛ bɔ o stade la o bɛɛ ma fɔ ka ban donc o de kun don mais anw bi yan n'Ala sɔnna ma nous sommes là vraiment ben oui mais on paye a droit dans ça c'est ça le plus important don de ko be sans bioro kele sans bioro problème sans fla kele ti se ko boyo don de do ala sa ka kele grâce à ça bi maliki ti fanga kuna ngora sa o ye kele ke ka mogo dɔw de boy pour que maliki kana bara ɲanama kɛ jamana bɛ ka kɛ jamana seere de sisan an bɛ se k'a fɔ bi k'an ka jamana bɛ ka kɛ jamana seere de ka taa dɔɔni de ko bɛɛ ye o mais o bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ kuma baguette magique de bɛ Arasa bolo en même temps aussi fantanden dɔw wulen k'u ka ɲɛnamaya bɛɛ bila k'u bɛ Arasa détruire fantanden dɔw talen don wariw minɛ k'u ka ɲɛnamaya bɛɛ bila k'u bɛ Arasa détruire u ma baara yɛrɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ fantan minnu yɛrɛ nɔfɛ olu yɛrɛ ma baara nɔgɔya e ma t'i kɛ o fantanw kan e bɛ t'i kɛ Arasa de kan ko Arasa ye tɛ ka kuma ɲɛnama fɔ bilen Arasa donna fɛ Arasa bɔra fɛ jo bala est-ce que e bɛ Arasa ka émission lamɛn Arasa tɛ émission kɛ k'a ban n'a ma i bɛ ka gosi a tɛ yen mais aw bɛ fɛ a k'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ten de tuguni hali Arasa tun bɛ pɔrɔn min ci mɔgɔw de sɔrɔla ala anw yɛrɛ tu la CDR tu la mɔgɔkɔrɔbaw ko Arasa kana pɔrɔn ci n'a m'o dabila a bɛ fɔ k'a tɛ kuma mɛn aw minnu b'a fɔ ko Arasa y'a kumakan yɛlɛma dɛ aw mɔgɔ kelen de tun bɛ mɔgɔw ka cikanw doni aw kun yuba ka t'o ton Arasa ka inbox kɔnɔ ka t'o ton Arasa ka WhatsApp kɔnɔ ka t'o ton Arasa ka Viber kɔnɔ nin fɔra an ye tantɔ Gidi i t'a kɛ tantɔ cɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ tan dɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ tan dɛ a donna an fɛ dɛ a bɔra an fɛ n'a m'o kɛ tugun aw mɔgɔ kelen bɛ tila ka bɔ k'aw jɔ cangalanca k'a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn karisa ye nin fɔ ne taar'o f'a ye hali se ka m'o fili ka kɛ n'a continue n'o ye n ko aw de mɔgɔ kelen tun bɛ tila ka t'o f'a ye aw de tun bɛ tila ka t'o f'a ye ne yɛrɛ jɛnɛ filɛ ne ka kɛlɛ daminɛ kumani mais ta ne tɛ sɔn mɔgɔw ka téléphone ta ma u bɛna de dɛ Arasa ye nin fɔ dɛ ala kana fɔ tan sa a ka nin dabila sa a kana nin kɛ tan sa i bɛ to explication la toute ta vie mais aw bɛ mun nɔfɛ aw ko faamaw ka kɛlɛ aw bɛ tila ka hinɛ faamaw la tugun aw ko k'u kɛlɛ aw bɛ tila ka hinɛ u la tugun aw ko fantanya man ɲi ni Arasa kumana fantanw ma hali mun bɛ ka fɔ bi Facebook kan ko Arasa bɛ faamaw dɔgɔya aw ni ala cɛ aw kelen de tilala ka fɔ tugun ko Arasa y'a ka attitude falen mais n ko kodɔnnaw tɛ quoi u ma deli ka gɛrɛ kodɔnnaw la hali u t'a dɔn ko kodɔn ye fɛn min ye aw ko Arasa kana faamaw ko Arasa ye faamaw kɛlɛli dabila en même temps o vidéo kelen kɔnɔ o tigilamɔgɔ b'u yɛrɛ permettre tugun ko Arasa ye faamaw dɔgɔya vidéo fankelen na a bɛ fɔ ko k'a tun bɛ mun fɔ k'a t'o fɔ la tuguni k'a ye wari minɛ a tun bɛ ka mun fɔ olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ vidéo kelen kɔnɔ k'a tun bɛ ka faamaw dɔgɔya ko ka faamaw dɔgɔya k'o man ɲi k'a kan ka datugu o mɔgɔ kelen bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ayi k'a tɛ faamaw dɔgɔya tuguni k'a ye wari minɛ mais en même temps olu bɛ sigi k'olu bɛ ko dɔn ne bɛ sigi n bɛ kuma n bɛ souvent n bɛ vidéo dɔw la n dabali bɛ ban quoi e bɛ se k'a fɔ cogo di dans les mêmes vidéos ko Arasa kan ka minɛ ko parce que k'a ye faamaw dɔgɔya dans les mêmes vidéos o tigilamɔgɔ bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ayi k'a yɛrɛ t'u dɔgɔya bilen k'a ye wari de minɛ mais e pourtant e tilala k'a fɔ ko k'a kan ka minɛ k'a y'u dɔgɔya mais tugun ko ayi k'a t'u dɔgɔya bilen k'a ma wari minɛ a kan k'u dɔgɔya a man k'u dɔgɔya e yɛrɛ t'o dɔn donc c'est ça an bɛ vidéo jɔ yan nɔ su kora an bɛ tɛmɛ ni ko wɛrɛw ye donc Arasbatch fo saya voilà ni mi Arasa ka kɔn b'a faamuya o don ni m'a faamuya o don
ni wulila ko fene an dafalen babia awo on kambe adamaden déterminé no ma munu déterminé no arasa ko la on kamol lima awo mais ni bébé bo nyola mi tabe soro voilà donc wole kunu mizigi doni anga za la meka taga